la première phrase il y a deux mots de sens contraire. في la première phrase في الجملة الأولى كاين جوج كلمات عندهم معنى والضد ديالو. ليكل كي قلت لكم ouvrez هي افتحوا، fermez اغلقوا. ouvrez fermez غنكتبوهم بجوج ouvrez ou fermez. Quels sont les deux mots de sens contraire dans la deuxième phrase؟ شنو هما جوج كلمات عندهم كلمة ضد ديالها في la deuxième phrase. كاين هنا l'ordre و désordre. l'ordre مرتب، désordre مرون ولا ما مرتبش. Comment appelle-t-on un mot qui a un sens contraire par rapport à l'autre؟ اشنو سميت هذيك الكلمة اللي عندها واحد المعنى مخالف ولا ضد المعنى ديال الكلمة الأخرى؟ سميتهم l'antonyme. غتكتبوا l'antonyme. D'accord. Je manipule et je réfléchis. Je classe les mots trouvés ci-dessus. Le mot ou l'antonyme. Le mot كلمة والضد ديالها. ouvrez الضد ديالها كتبوه ليا وانا نصح معكم. l'ordre الضد ديالها كاينين هنايا. كنتمنى انكم توصلتوا للاجابه. ouvrez l'antonyme ديالو هي fermez. l'ordre désordre ها هي désordre. ouvrez fermez. D'accord. le mot ou l'antonyme ديالو après l'antonyme ديالو هي après avant. هادي ما يمكنش ما تكونوش عارفينها، ضروري غتكونوا عرفتوها حيتاش كتضلوا تشوفوها. avant la lecture. avant الضد ديالها après la lecture. داكور. يعني هذه ديما كتشوفوها. dehors هي برا. dedans الداخل. dedans. propre sale ولا mal propre. تا mal propre راه صحيحة. mal propre. joli شي حاجة زوينة نقولوا moche لا تشوف. poli impoli مؤدب. impoli ما مؤدبش. fort قوي ضد ديالها faible ضعيف. faible هي ضعيف. je retiens. l'antonyme est un mot dont le sens est contraire à celui d'un autre. l'antonyme هو واحد الكلمة كتعطينا الضد ديال الكلمة ديال كلمة اخرى. هو الضد بحال لا في هي الحياة. l'antonyme ديالو هو la mort الموت. difficile صعيب. facile سهل. je relis chaque mot à son antonyme. اصلوا بخط كل كلمة والضد ديالها. désordre ordre. intelligent هو silence لا. laide لا. idiot oui idiot. intelligent ذكي. intelligent هي ذكي. belle جميلة. الضد ديالها تكون laide جميلة قبيحة. bruit ضجيج. الضد ديال ضجيج هو silence silence. هنا غنصحوا واحد الحاجه. laide حنا كنا كتبنا موش. جو بونس واقيلا موش غتكون كلمه فاميلي. هنا جولي غنديروا فيها laide هكا. كان لان موش كلمه صحيحه وانما واقيلا فاميلي
ما كتستعملش كتستعمل في الهضره ماشي في الكتابه. لاد كي لاحظتوا هاد بال حيتاش مؤنث بال لاد، ولكن المذكر جولي لي. هاد دي ما كتكونش حداها او، كتكون هي دي بوحدها. Je recopie les phrases كنعاود نكتب هاد لي phrases suivantes en remplaçant chaque mot souligné par son antonyme. غنكتبوا هاد لي phrases ولكن غنكتبوا الضد ديال هاد المفردات pur ou allume. Voici l'air pur. L'antonyme ديالها هي voici l'air impur. Impur. D'accord. M ديما قدام P B M 1 كتكتب IM. D'accord. Le compteur allume الضد ديال allume ولا l'antonyme ديال allume هي éteint. Donc le compteur éteint le feu. هنا لو كومبور هو هذاك الشخص اللي كيخيم. allume كيشعل العافيه. لو فو هي العافيه. لو كومبور éteint هي كيطفي العافيه. Je recopie les expressions en remplaçant le mot souligné par son antonyme. هنا غندير الضد ديال هاد الكلمات المسطر عليها. داكور. Avant la fête, après la fête. Après la fête. زقري. Au début في البداية الضد ديالها في النهاية. Pardon. À la fin de la visite. De la visite. Et se réveille tôt. فاق بكري. يستيقظ بكرا الضد ديالها. Il se réveille tard. tôt الضد ديالها tard. Il se réveille tard. Il part à toute vitesse. مشى بسرعة بكل سرعة. إلا بينا نديرو à moins vitesse. Il part à moins vitesse. Il part à moins vitesse. ولا il part lentement. ضد ديال lentement هي rapidement بالزربة. lentement بشوية. se bien conduire ولا se mauvais ولا se mal conduire. se mauvais conduire. D'accord. J'écris les phrases avec les antonymes suivants. sortir ou entrer. هذه ضد ديال هذه. sortir هو خرج. entrer هو دخل. d'accord. je sors ولا احمد sort ولا ساره sort ولا شي مهم. à vous de choisir. je sors de la maison avec maman et je rentre toute seule. je rentre je rentre toute seule. ودخلت بوحدي. toute seule. arrête ريان ما خليتنيش نكتب. toute seule. ولا maman ولا mon frère ولا les élèves sort à la récré. après 15 minutes ils ont rentré. المهم à vous de choisir. نتوما اختاروا الجمل. monter descendre. monter طالعة. descendre نزل. monter. Sarah
Sarah monte les escaliers. Mais mais il sait pas descendre. Il sait pas descendre. ولكن ما عرفتش تهبط.